ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan meminta ampunan. Bertaubat kepadanya dan berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan memberikan nasihat kepada umat, sehingga agama Islam ini telah disampaikan dengan jelas dan gamblang. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali orang yang binasa. أما بعد فإني أحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله، فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر النعم، وأعظم النعم التي امتن الله بها على هذه الأمة نعمة الإسلام والهداية إليه. فهذه هي النعمة العظمى التي من الله بها عليه فقد حاز أعظم النعم. وموضوع حديثنا في هذه المحاضرة عن شمول الإسلام وكماله الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. فإن هذه الأمة امتن الله تبارك وتعالى عليها بنعم عظيمة، فأنزل عليها أشرف كتبه، وبعث إليها أفضل رسله، وشرع لها هذه الشريعة الكاملة المكملة التي اشتملت على كل خير. فما من خير إلا وقد دلت عليه وأرشدت إليه وأمرت به، وما من شر إلا وقد حذرت منه ونهت عنه. فجاءت هذه الشريعة كاملة مكملة محققة لكل المصالح الدينية والدنيوية. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di pertemuan yang baik ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dan ini menuntut dari kita syukur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, dan yang paling agung adalah nikmat Islam dan nikmat hidayah kepada Islam. Barang siapa yang Allah telah berikan nikmat ini,
berarti dia telah mendapatkan nikmat yang paling besar. Adapun tema kajian pada malam hari ini adalah tentang syumulul Islam, yakni keluasan Islam. Bahwasanya Islam tidak sempit, tapi mencakup berbagai urusan yang penting, dan juga tentang kesempurnaannya. Islam telah disyariatkan untuk umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk umat Islam kitabnya yang terbaik, mengutus rasulnya yang paling utama, dan mensyariatkan untuk mereka syariah atau agama yang sempurna lagi disempurnakan. Agama ini mencakup segala kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah SAW telah menunjukkannya untuk kita. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita untuk waspada terhadapnya dan melarang kita untuk jatuh dalam keburukan itu. Maka jadilah Islam sebagai agama yang kamilah, sempurna, dan mukammalah, disempurnakan, dan menjadi agama yang bisa mewujudkan seluruh maslahat, baik maslahat duniawi maupun maslahat ukhrawi. أيها الإخوة، كمال هذه الشريعة وشمولها لكل المصالح قد دلت عليه الأدلة ويشهد به الواقع. أما الأدلة العامة على شمول هذه الشريعة وعلى كمال الدين ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية العظيمة دلت على كمال الدين، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر، بعد أن أتم الله على هذه الأمة النعمة واكتمل التشريع. ولهذا كان واليهود كما هو معلوم هم أهل علم يعرفون قدر هذه الآية، فجاء حبر من أحبار اليهود في زمن عمر بن الخطاب وقال: لقد نزلت عليكم آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه نعمة عظيمة دلت عليها هذه الآية، وأن الله أكمل الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قد كمله فلا ينقصه أبدا، أي ليس فيه نقص. وهذا مما يدل على أنه لم يبق شيء مما رضيه الله من الدين والتشريع إلا وقد شرعه لهذه الأمة. فلا يسعى المسلم بعد ذلك أن يحدث شيئا جديدا، لأن الدين قد اكتمل وليس فيه نقص، وليس بعد التمام إلا النقص. ولهذا قال ابن عباس: أتمه وأكمله فلا ينقصه أبدا. ولكن النقص يأتي من جهة المتدين، فإذا تدين المتدين بأن نقص من هذا التشريع أو زاد عليه فهذا نقص، إما بالتقصير في المشروع وإما بالابتداع والتعبد لله بغير المشروع، وهذه حقيقة البدعة.
التقصير الأول من قبيل المعاصي بترك الواجبات أو بالتقصير في أدائها أو بارتكاب المحرمات، فهذا من قبيل المعاصي التي ترجع إما إلى التقصير في المشروع أو ارتكاب المحظور. والنوع الثاني هو بالزيادة عن المشروع والابتداع في الدين، وهذا هو حقيقة البدعة. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dan keluasan Islam landasannya adalah dalil-dalil dan fakta-fakta ilmiah. Adapun dalil-dalil syar'i, dalil umumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW beberapa bulan sebelum wafatnya beliau. Dan dengan turunnya ayat ini, Islam telah menjadi agama yang sempurna. Syariat Islam sudah paripurna. Dan karenanya, orang-orang Yahudi iri dengan hal ini. Salah seorang pendeta Yahudi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada beliau, "Kami orang-orang Yahudi, kalau seandainya turun kepada kami satu ayat dalam kitab kalian, kami akan memperingatinya sebagai hari raya." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Ayat yang mana?" Pendeta Yahudi ini pun mengatakan, "Maksud saya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum," sampai akhir ayat tadi. Ini adalah sebuah nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kita agama ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Allah telah menyempurnakannya, maka dia tidak akan menguranginya untuk selamanya. Jadi dalam Islam ini tidak ada kekurangan. Semuanya sudah sempurna. Maka wajib bagi umat Islam untuk menyadari kesempurnaan ini, merasa cukup dengan kesempurnaannya. Karena setelah kesempurnaan tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang setelah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Namun kadang kekurangan itu terjadi pada pemeluk-pemeluk agama Islam. Jadi bukan pada agamanya, tapi pada para pemeluknya bisa jadi terjadi kekurangan. Baik dengan teledor atau kurang dalam mengamalkan syariat Islam ini, ataupun dengan menambah-nambah dalam agama Islam. Bentuk kekurangan yang pertama adalah dengan teledor dan kurang dalam menjalankan syariat Islam. Ini bentuknya adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bentuk pengurangan yang kedua adalah dengan menambah-nambah. Menambah sesuatu yang sudah sempurna, justru malah mengurangi kesempurnaannya. ثم دلت السنة أيضا على كمال هذه الشريعة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ترك وخلف فينا أصلين لن تضل الأمة ما تمسكت بهما، فدل على كمال الدين
وعلى كمال التشريع، وأن الكتاب والسنة قد اشتمل على كل خير، فما من أمر يعرض لهذه الأمة في دينها أو في دنياها وترجع فيه إلى الكتاب والسنة إلا وقد اهتدت وعصمت من الضلال. وهذا من أعظم الأدلة على كمال التشريع. فلم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقول ولا إلى الآراء وإلى الاطلاع على كتب اليهود والنصارى، وإنما أرشدنا إلى التمسك بالكتاب والسنة. ولو لم يشتمل الكتاب والسنة على كمال التشريع وعلى هداية الأمة لكل خير لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليهما. فهذا دليل من السنة مقترن بالآية السابقة يدلان على كمال الدين وعلى شمول هذه الشريعة لكل خير. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat. Maksud beliau adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan untuk kita dua perkara pokok, yakni Alkitab dan Sunnah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Tidak ada permasalahan dalam agama ini kecuali sudah ada petunjuknya dalam kitab dan sunnah. Apapun permasalahan yang kita cari, apapun permasalahan yang kita temui, maka sudah ada solusinya dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan untuk kita atau mewasiatkan untuk kita pendapat tokoh-tokoh atau kitab-kitab dari umat sebelum kita. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan dan mewasiatkan untuk kita dua hal, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau seandainya dua perkara ini tidak mengandung kesempurnaan syariat, tidak mengandung hidayah untuk umat, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya. Maka ayat di atas dan hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. هذه الشريعة هي كاملة مكملة، قد دلت الأدلة السابقة من حيث العموم على كمالها وعلى شمولها لكل خير. وإذا تصفحنا آيات كتاب الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نجد أن الواقع، واقع التشريع، يدل على كمال هذه الشريعة وعلى شمولها لكل خير. ومن أوجه شمول الشريعة وكمالها أنها اشتملت على أداء الحقوق، فما من مخلوق إلا وقد أدت إليه الشريعة حقه وشرعته للأمة. ولعل من أظهر الأدلة على ذلك هذه الآية العظيمة من سورة النساء التي اشتملت على 10 حقوق، وهي تسمى بآية الحقوق العشرة، وهي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. آية واحدة اشتملت على 10 حقوق، بدءا بحق الله، وختمها الله عز وجل بحق ملك اليمين. فهذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل في هذه الآية، وجاءت أيضا هذه الحقوق مفصلة في الكتاب والسنة، تدل على كمال هذه الشريعة. ولو تصفحنا وتأملنا هذه الحقوق نجد أنها مستوعبة لكل طبقات المجتمع من المخلوقين، ويتقدمها قبل ذلك حق الله الذي هو أوجب الحقوق وأعظم الحقوق. وهذا الحق متضمن لحقين عظيمين بينهما الله تبارك وتعالى في هذه الآية في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبادة الله هذا الحق الأول، والبراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله هذا الحق الثاني. وهذا مقتضى لا إله إلا الله، ومقتضى دعوة الأنبياء والرسل. فما من نبي وما من رسول إلا وقد بعثه الله بهذا الأصل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الحق الأول، وهو الحق العظيم، وهو الحق الذي من أداه وحققه استحق دخول الجنة، ومن حاد عن هذا الحق وأنكره أو أخل به فإنه مستحق لدخول النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الحق متضمن تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، بأن يعتقد المؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء المدبر لشؤون خلقه لا شريك له في ملكه. هذا مقتضى توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، ويتضمن إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تشبيه، تنزيها لله عن كل نقص بلا تعطيل، كما قال العلماء: إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله لا حصر لها ولا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد أطلع من شاء من خلقه على بعضها وادخر عنده من الأسماء ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والنوع الثالث توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين، بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، العبادة القلبية والقولية والعملية كلها تكون خالصة لله، يعبد الله بكل ما شرع، وتنزه هذه العبادة
أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فإذا حقق المسلم هذا الحق العظيم فقد دخل في الإسلام وقطع فيه باعا عظيما بأن كان موحدا لله تبارك وتعالى. وهذا الأصل العظيم هو الذي افترق الناس فيه إلى مؤمنين وكافرين. وأما بقية الحقوق قد يفرط فيها ويبقى أصل الإسلام، لكن هذا الحق إذا عبد غير الله أو وقع المسلم في الشرك الأكبر فإنه يخرج به من الدين. وعلى هذا الأصل العظيم افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين، وإلى مؤمنين في الجنة، وإلى كافرين مخلدين في النار. فهذا هو الحق الأول وهو أعظم الحقوق. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan dapati bahwasanya ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini menegaskan apa yang telah dijelaskan dalam ayat dan hadis yang sudah kita bahas tadi, yang menjelaskan tentang kesempurnaan syariat. Dan di antara ayat-ayat yang lain yang menegaskan hadis dan ayat tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya setiap hamba atau setiap sesuatu memiliki hak yang harus ditunaikan. Tidak ada satu makhluk pun kecuali dia punya hak yang harus kita tunaikan. Dan hak-hak semua pihak atau semua makhluk ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat An-Nisa, yakni firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, juga kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang punya ikatan kekerabatan, tetangga yang jauh, orang-orang yang putus dalam perjalanan atau safar mereka, yang kehabisan bekal, dan juga para budak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua yang disebut di sini. Dan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat ini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya, para budak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua yang disebut di sini. Dan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat ini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya, mengesahkannya. Dan yang kedua, agar kita tidak berbuat syirik kepadanya. Ini adalah makna la ilaha illallah. Dan ini adalah dakwahnya para nabi semuanya. Barang siapa yang sudah mewujudkan hak ini, maka dia telah beriman. Dan barang siapa yang tidak mewujudkan hak ini, maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Dan dua hak ini mencakup tiga jenis tauhid yang dikenal. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan,
memberikan bahaya, menjawab doa, dan mengatur jagat raya. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Nah, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Dia. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu semua adalah perbuatan Allah, dan tidak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid rububiyah. Sedangkan yang kedua adalah tauhid asma wa sifat, yakni menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat yang telah Dia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, tanpa menafikannya, tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama makhluk, dan juga dengan tanpa bertanya bagaimana bentuk detailnya. Jadi tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa tashbih, dan juga tanpa takyif. Satu lagi, tanpa tahrif, tanpa mengubah maknanya. Ini adalah tauhid al-asma' wa sifat yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk kita sebagian nama, tapi masih ada lagi sebagian nama yang kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk dirinya sendiri tanpa berkenan untuk mengabarkannya kepada para makhluk. Sedangkan bentuk tauhid yang ketiga adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hamba. Kalau rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah, maka tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah dengan amalan-amalan dan perbuatan manusia. Salat, puasa, dan semacamnya, semuanya adalah amalan kita sebagai hamba-hambanya. Maka kita tidak boleh memberikan ibadah-ibadah ini, amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan ini, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang dimaksud dengan tauhid ibadah. Tidak boleh kita memberikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mewujudkan hak ini, tauhid dengan tiga macamnya ini, maka berarti kita telah masuk dalam Islam. Dan kalau kita belum mewujudkannya, maka kita bisa menjadi penduduk neraka. Cabang-cabang Islam yang lain, kalau misalnya kita terlodor di dalamnya, kita tidak melakukannya, maka bisa jadi kita masih terampuni karena pokok Islam masih ada. Tapi cabang Islam yang satu ini, maksudnya pokok yang satu ini, yaitu tauhid, kalau sampai tidak terwujud, maka berarti Islam kita sudah tidak ada. Pembahasan ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Mukmin yang akhirnya akan masuk surga, dan kafir yang selamanya akan dimasukkan ke dalam neraka. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الحق الثاني بعد حقه تبارك وتعالى، قال: وبالوالدين إحسانا. والله عز وجل لما شرع هذا الحق العظيم وقرنه بحقه كما يرد كثيرا في كتاب الله وفي السنة، كقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكثيرا ما يقرن الله بين حقه وحق الوالدين. حق الله لأنه هو الخالق الموجد، وحق الوالدين لأنهما سبب في وجودك. ولهذا علق هذا الحق على كلمة عظيمة جامعة لكل خير، وهذا من أوجه شمول الشريعة. قال: وبالوالدين إحسانا.
يعني أن تحسن للوالدين إحسانا من كل وجه، إحسان في القول، إحسان في المعاملة، إحسان في أداء الحق، حتى في التأدب في خطابهما، كما قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بدءا بحسن الخطاب، حسن الكلام، وحسن المعاملة. في الآية الأولى يقول: وبالوالدين إحسانا، وهنا يقول: وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم هو داخل في الإحسان، فمن هنا كانت هذه الشريعة كاملة لكل الحقوق: حق الله ثم حق الوالدين اللذين هما سبب في وجود الإنسان، جعله الله واجبا شرعيا ليس بمستحب بل أوجبه الله. وكان مقتضى العقل أن الله عز وجل هو الخالق، وأن كل الدين متعلق بأداء حقه سبحانه، لأنه هو المالك للملك وهو الذي خلق الخليقة. لكن من رحمة الله ومن حكمته أنه جعل هذا الدين حقوقا تؤدى للآخرين، وبعض هذه الحقوق فطرية، لأن الناس فطروا على الإحسان للوالدين حتى الكفار، ومع هذا فأنت تحسن لوالديك وأنت عابد لله تبارك وتعالى، تثاب على إحسانك لوالديك من الله تبارك وتعالى. Hak yang kedua adalah hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggabungkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Misalnya dalam salah satu firman-Nya, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam ayat tadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menggabungkan, menyebutkan bersama-sama antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Hak Allah karena Dia yang menciptakan kita, dan hak orang tua karena keduanya adalah sebab adanya kita di atas muka bumi ini, sebab terlahirnya kita di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kalimat yang maknanya sangat dalam, mencakup semua kebaikan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsana." Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini mencakup semua bentuk kebaikan, baik kebaikan dalam berkata-kata, kebaikan dalam muamalah, kebaikan dalam beradab saat memanggil. Ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan jika salah satu dari keduanya atau keduanya ada bersama kalian saat umur mereka sudah tua, maka jangan kalian mengatakan kepada keduanya uff. Jangan kalian menghardik keduanya, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menggabungkan dan menyebutkan secara bersama-sama hak Allah dan hak kedua orang tua, dan menjadikannya sebagai
kewajiban agama. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya sunnah, tapi ini adalah sebuah kewajiban. Dan karena Allah yang menciptakan kita, seharusnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban agama ini terbatas pada hak dia saja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada umat ini, menugaskan kepada umat ini kewajiban-kewajiban yang lain kepada pihak-pihak yang lain, salah satunya adalah kepada kedua orang tua kita. Maka ini menunjukkan kesempurnaan dan luasnya ajaran agama Islam dalam bentuk yang lain. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الحق الثالث بعد حقه وحق الوالدين، قال وبذي القربى. والقربى هم الأقرباء وكل من لك بهم صلة في النسب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وقبل هذا الإخوة والأخوات وأبنائهم، كل القرابات الذين ترتبط بهم بعلاقة في النسب سواء كانت قريبة أو بعيدة. فانظروا إلى هذا الحق الواسع الذي اشتمل على أداء الحقوق للقرابات. والمجتمع مكون من أسر، وكل أسرة مأمورة بأن تصل القرابات، وهم من لهم بهم صلة بالنسب. ولهذا تجد أن هناك تكافل يغطي كل طبقات المجتمع، لأن هذا الفرد في المجتمع له أقرباء وليس له قريب واحد، لربما بلغ أقرباؤه ما يزيد عن 100، وكلهم مأمورون بأداء حقه، وهو أيضا مأمور بأداء حقه. فهذا حق عظيم جعله الله عز وجل بكلمة واحدة، لكن لو تأملت مدى اشتمال هذا الحق على أفراد المجتمع لوجدت أنه يغطي أفراد المجتمع، لأنه ما من إنسان موجود إلا وله قرابات من قريب أو بعيد، فله حق على الأمة، وهذا هو حق الأرحام، وهم يتفاوتون في القرب والبعد، فكلما كان الرحم أقرب كلما زاد حقه. Hak yang ketiga adalah hak para kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bidzil qurba." Dzul qurba dalam ayat ini artinya adalah kerabat dari sisi nasab. Contohnya adalah paman, bibi, saudara-saudari, anak paman dan yang lain. Semua kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Setiap keluarga punya kerabat. Maka perintah berbuat baik kepada kerabat adalah sebuah sistem takaful dan solidaritas yang bisa meliputi seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena setiap keluarga punya kerabat. Satu orang bisa jadi kerabatnya mencapai 100 orang. Kalau setiap orang berbuat baik kepada kerabatnya yang 100 ini, maka semua orang di atas muka bumi, semua orang di lapisan masyarakat, atau semua lapisan masyarakat akan merasakan kebaikan yang menular dari satu orang ke orang yang lain ini. Maka, Masya Allah, ini adalah sebuah kebaikan yang cakupannya sangat luas. Dan semua kebaikan yang sangat luas ini tercakup oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat pendek dalam satu kalimat saja, yaitu firman-Nya wa bidzil qurba. Kesimpulannya, potongan ayat ini menjelaskan kepada kita hakul arham, hak silaturrahim, menyambung kekerabatan kepada orang-orang yang punya pertalian nasab dengan kita, dan mereka ini bertingkat-tingkat kedekatannya. Semakin dekat dengan kita, maka semakin wajib untuk kita sambung tali silaturahmi, semakin wajib untuk kita menyambung silaturahmi dengan mereka. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك حقين، قال واليتامى والمساكين.
وهذان الحقان لا يتعلقان بقرابة، وإنما حقهما على الأمة كلها واليتامى والمساكين، وموجب هذا الحق هو الضعف أو الحاجة. فاليتيم هو الذي مات والده قبل سن 15، هو الذي مات والده قبل أن يبلغ سن 15، ولا يطلق على من ماتت أمه في سن وهو صغير أنه يتيم كما يسود بين العامة، وإنما اليتيم هو من مات أبوه. وقال بعض المحققين: اليتم في بني آدم بموت الأب، وفي الحيوانات بموت الأم. فهذا اليتيم لما مات أبوه وهو صغير في سن لا يدرك المصالح، أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة حقا، ولم يعلقه بأقاربه وأرحامه ولا بجيرانه، بل خوطبت الأمة بالعناية بهذا اليتيم. انظروا إلى هذا الكمال في التشريع، يتيم مخاطبة الأمة، ملايين من البشر مخاطبون بأن يحسنوا لهذا الصغير. أي تكافل هذا، وأي نظام بشري جاء بكفالة هذا اليتيم والإحسان إليه. طفل صغير فقد أباه، ليس له كافل أو معين، جاء الله عز وجل بتعويضه بأن جعل كل الأمة كفلاء له، يؤدون حقه وينصحون له ويوجهونه ويعلمونه ويؤدبونه ويعطونه. كمال عظيم في التشريع. والحق الثاني المسكين. المسكين هو من يجد ما لا يكفيه، ولهذا تلاحظون هنا أنه ما ذكر الفقير، ذكر المسكين. وهذا فيه تنبيه: إذا أمر الله بأداء حق المسكين فمن باب أولى أن يؤدى حق الفقير، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، وأما المسكين فهو الذي يجد بعض ما لا يكفي. فدخل الفقير هنا في معنى المسكين، فجاء الإسلام بحق هذا المسكين الذي لديه نقص في المال، لديه نقص في النفقة، فشرع الله للأمة أن تحسن لهذا المسكين، وجعل له نصيبا في الزكاة يؤخذ من مال الأغنياء ويعطى لهذا المسكين. تشريع عظيم يراعي الحقوق في المجتمع. هذا صغير يكفل الله حقه، وهذا فقير أو مسكين كفل الله حقه بإعطائه. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hak. Allah berfirman wal yatama wal masakin, yakni berbuat baiklah juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kalau hak yang sebelumnya terkait dengan nasab dan darah, maka hak untuk dua kelompok ini tidak terkait dengan kekerabatan. Tapi ini adalah kewajiban umat Islam semuanya. Alasannya karena dua kelompok ini punya kelemahan dan punya hajat sehingga perlu untuk dibantu. Perlu untuk dibantu. Yatim adalah seorang anak yang ayahnya meninggal sebelum dia berumur 15 tahun. Jadi yang disebut yatim adalah yang meninggal ayahnya. Adapun yang ibunya meninggal maka dia tidak disebut sebagai yatim. Dan para ahli menjelaskan bahwasanya keyatiman pada manusia itu kalau ayahnya meninggal. Sedangkan keyatiman pada binatang itu kalau induknya yang meninggal atau betinanya. Ini perbedaan antara keyatiman pada manusia dan keyatiman pada binatang.
sekali lagi, kami sampaikan bahwasanya hak ini tidak terkait dengan kekerabatan. Tapi semua umat diwajibkan untuk menunaikan hak ini. Dan kalau kita renungkan, maka akan ada jutaan umat Islam yang semuanya diperintahkan untuk menunaikan hak anak yatim ini. Subhanallah, takaful macam apa ini? Sistem sosial macam apa ini? Sekian juta umat diperintahkan untuk memperhatikan anak-anak yatim dengan memberikan hak mereka, melakukan hal-hal yang baik untuk mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka, mendidik, mengajari, dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Ini adalah sebuah syariat yang sangat agung. Sedangkan miskin adalah orang-orang yang punya pendapatan tapi tidak cukup. Dalam ayat ini, orang-orang fakir tidak disebutkan. Karena orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak punya kekayaan atau pendapatan. Orang miskin masih punya pendapatan tapi tidak cukup. Kenapa tidak disebut? Karena penyebutan miskin sudah cukup. Kalau miskin harus ditunaikan haknya, maka tentunya orang-orang fakir lebih berhak untuk dibantu. Jadi orang-orang miskin berhak untuk mendapatkan zakat dalam agama kita. Demikian juga orang-orang fakir, dan zakat ini diambil dari orang-orang yang kaya untuk kemudian diberikan kepada mereka. Dan ini adalah sebuah syariat yang agung yang memperhatikan hak dari berbagai lapisan masyarakat yang ada. ثم ذكر الله 3 حقوق. قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال بعض المفسرين: الجار ذي القربى هو الجار القريب في النسب، والجار الجنب هو الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة وهو مسلم، والصاحب بالجنب هو الجار الكافر. وقيل الصاحب بالجنب هو الزوجة. المقصود أن الشارع جاء بأداء حقوق الجيران سواء كانوا أقارب أو غيرهم، ودفعا لتوهم أن الحق يكون للجار القريب جاء التفصيل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وكل الجيران لهم حقوق، حتى لو كان هذا الجار كافرا على قول بعض المفسرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، فلما مرض عاده وكان شابا، فعرض عليه الإسلام، فنظر إليه والده فقال: أطع أبا القاسم. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحمد لله الذي أنقذني به من النار. انظروا إلى هذا الإحسان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لجار يهودي. فهذا من كمال التشريع أنه أعطى الجار حقه، والجار هو القريب في المسكن. واختلف في ضابطه، قيل أن الجار هو من اجتمعت به في مسجد الحي، وقيل يعني 7 بيوت من كل جهة هم جيران. والصحيح أن الجار هو كل من تواجهه ويواجهك وتلتقي به عند دخولك وخروجك من بيتك، فهو جار. فجاء هذا الدين بإعطاء هذه الحقوق للجيران، وقد جاءت النصوص كثيرة مؤكدة على حق الجار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فدل على كمال هذا التشريع. وهذا صنف من الناس الذين تخالطهم وهم الجيران جاء الشارع بالإحسان إليهم وبأداء حقوقهم. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan hak untuk 3 kelompok. Allah berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya al jaru dzul qurba adalah tetangga yang punya ikatan kekerabatan. Jadi tetangga tapi juga kerabat. Sedangkan al-jarul junub adalah tetangga yang bukan kerabat tapi dia muslim. Sedangkan as-sahibu bil jambi, teman yang ada di samping atau sisi kita, maksudnya adalah tetangga yang tidak punya tali kekerabatan tapi dia kafir. Dan menurut salah satu penafsiran yang lain, was-sahibu bil jambi artinya adalah istri. Maka berdasarkan penafsiran ini, setiap tetangga memiliki hak. Apapun bentuknya tetangga kita, dia berhak untuk kita tunaikan haknya. Baik dia adalah kerabat kita, tidak punya kerabat tapi dia muslim. Bahkan tetangga yang non-muslim sekalipun, kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Karenanya, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh terbaik dalam hal ini. Beliau pernah punya tetangga Yahudi, dan ketika tetangga beliau ini sakit, beliau menjenguknya. Dan tidak hanya menjenguk, tapi juga menawarkan hidayah, menawarkan Islam, berdakwah. Maka ketika si anak ragu, dia menengok ke ayahnya. Sang ayah Yahudi mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim Rasulullah SAW. Maka akhirnya anak Yahudi ini masuk Islam, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka dengan sebab aku. Siapakah tetangga kita? Apa batasannya? Sebagian ulama mengatakan tetangga itu yang berkumpul denganmu di masjid kampung. Ada juga yang mengatakan mereka adalah penghuni 7 rumah ke semua sisi. Penghuni 7 rumah dari semua sisi rumah kita. Namun yang lebih kuat, yang sahih adalah tetangga ini mencakup semua orang yang sering bertemu dengan kita saat kita keluar dan masuk rumah. Ini semuanya dicakup oleh kata tetangga dalam bahasa Arab. Dan ada juga hadis-hadis yang lain, juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan perhatian Islam kepada hak tetangga. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. ثم قال الله عز وجل في سياق أصحاب الحقوق وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر، السبيل هو الطريق، وأضيف المسافر إضافة صاحب النسب لنسبه، قيل ابن السبيل يعني صاحب الطريق. انظروا إلى هذا التكافل، هذا الغريب الذي مر بالبلد أو مر بقرية أو مر بالمسلمين في ديارهم وهو ليس منهم وليس لهم به صلة ولا قرابة ولا يعرفونه، جاء الإسلام بأداء حقه. وابن السبيل، فابن السبيل هو المسافر، له حق الضيافة، له حق أن ترشده إلى ما يريد، أن تنصح له. جاء الإسلام بأداء هذا الحق، وهذا وصف متعلق بطبقة من المجتمع، وهم المسافر الذي مر ببلد ليس له فيه معارف، وليس هناك من ينصح له ولا من يقوم بشانه، فجاء الدين بكفالة حقه، فنص الله عليه في كتابه قال وابن السبيل. Selanjutnya, masih dalam konteks menunaikan hukuk atau hak-hak dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wabnis sabil. Artinya, dan berbuat baiklah juga kepada para musafir yang kehabisan bekal. Musafir di sini disebut sebagai ibnu sabil. Sabil itu artinya jalan. Jadi
terjemahan letterlucknya anak jalan, ya. Bukan anak jalanan. Anak jalan maksudnya untuk membedakan antara anak biologis, ya, anak nasab yang tadi sudah dibahas dalam hak para kerabat. Ada juga anak, tapi bukan anak biologis, bukan anak kerabat. Dia adalah anak jalan, yakni musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan. Ini adalah orang yang sama sekali asing dari kita. Tapi meskipun begitu, Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Musafir adalah salah satu lapisan atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Mereka sedang kehabisan bekal. Maka kita diperintahkan untuk memberikan petunjuk jalan kepada mereka kalau mereka membutuhkan. Berbuat baik kepada mereka. Membantu mereka, memberikan bekal agar mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang sama sekali asing untuk kita dan tidak kita kenal. ثم ختم الله هذه الآية بالحق العاشر قال وما ملكت أيمانكم. من هم ملك اليمين؟ هم الأرقاء المملوكون. أتى هذا الدين بكفالة حق هؤلاء الضعاف، وهم أرقاء مملوكون كان الناس يحقرونهم على مستوى الشعوب، فالأرقاء ينظر إليهم نظرة ازدراء. جاء الإسلام بإكرامهم وبالإحسان إليهم وبأداء حقوقهم، فقال الله عز وجل وما ملكت أيمانكم. وكان بعض الصحابة يلبس ملك يمينه والرقيق ما يلبس، فينقل هذا عن عمر وعن ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، قال إخوانكم خولكم، ثم أرشد إلى أن يلبسهم مما يلبس وأن يطعمهم مما يطعم، فدل على كمال هذه الشريعة التي استوفت هذه الحقوق. وهذه بعض الحقوق، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، وهناك حقوق أخرى سنعرج على بعضها جاء بها الإسلام. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan firman-Nya wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah juga kepada para budak. Budak atau hamba sahaya adalah kelompok masyarakat yang lemah, yang biasanya direndahkan, diejek, dan dipandang sebelah mata. Bangsa-bangsa di dunia ini terbiasa untuk merendahkan mereka, bahkan mengeksploitasi mereka. Adapun Islam memerintahkan kita semuanya untuk menghormati mereka dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk memberikan mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kita pakai, yakni pakaian yang sama dari jenis yang dipakai oleh majikan mereka. Riwayat ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan dengan demikian jelas bagi kita bahwasanya ayat ini menjelaskan hak-hak yang 10. Dan di sana masih ada hak yang lain lagi yang nanti kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya. من الحقوق أيضا التي جاء بها الإسلام حق ولي الأمر، كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا حق عظيم أوجبه الله على الأمة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. وبهذا تنتظم حياة المسلمين في أنهم يسمعون ويطيعون إلى هذا الحاكم والإمام، يجاهدون تحت رايته، يسمعون ويطيعون له. أمة منظمة، أمة يقودها رجل ينظم شؤونها، يصرف أحوالها، مأمورة بطاعته. هذا لم يأتي به نظام بشري، وإنما أتى به الدين. وكل رجل
في بلاد المسلمين يدين لله بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ويعتد بهذا أنه من عبادته لربه أن يسمع ويطيع لولي الأمر، وهذا من كمال الشريعة، أي جاءت بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وما يتضمن هذا من الخير العظيم في انقياد الأمة والسمع والطاعة لولاة أمورهم. Di antara hak yang diperintahkan untuk dijaga oleh Islam adalah hak pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemimpin atau pemerintah di antara kalian. Tentunya ketaatan kepada pemerintah tidak secara mutlak, tapi kita diwajibkan untuk taat kepada mereka selagi mereka tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh untuk mentaati mereka. Dengan taat kepada pemimpin, maka urusan umat Islam menjadi teratur dan beres. Kita harus taat dan patuh kepada mereka, berjihad di belakang mereka, dan dahulu bangsa-bangsa lain tidak memiliki sistem seperti ini yang bisa menjamin keteraturan dan bagusnya sistem kehidupan mereka. من الحقوق التي كفلها الإسلام لطبقة عظيمة من المجتمع حق المرأة، وهذا يدندن عليه أعداء الإسلام الآن بدعوى أن حق المرأة في الإسلام مهضوم، وقد كذبوا، فإن الإسلام جاء بحق المرأة خير قيام وقام به وأداه إليها. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائي. انظروا إلى هذا الحق، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية ليست في الصلاة ولا في الصوم، وإنما للإحسان لهذه المرأة. في الحديث الآخر: استوصوا بالنساء خيرا. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. لما رأى الحادي يحدو والإبل تسرع وعليهن النساء فخشي أن تسقط إحداهن، قال: رفقا بالقوارير. وقيل قال رفقا بالقوارير لأنهن يتأثرن بالحداء وقلوبهن ضعيفة. جاء بكفالة حق هذه المرأة. من حقوق المرأة في الإسلام أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. لما المحرم؟ هو قائم على هذه المرأة، هو حارس لها أن تنظر إليها الأعين الظالمة المعتدية، أن تمتد إليها أيديهم. المحرم في الإسلام هو لخدمة هذه المرأة ولحراستها وليس لسجنها كما يدعي أعداء الإسلام. لما كانت المرأة ضعيفة وهي محل نظر الرجال لما جبل عليه الرجال من التشوه للنساء، جاء الإسلام بنهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. من حق المرأة في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة وهي متعطرة. لماذا تنهى المرأة أن تخرج متعطرة؟ حتى لا تلتفت الوجوه إليها عندما يشم الرجال رائحة الطيب معها. الإسلام جاء بستر المرأة وبحجابها حماية لها، ولهذا لا تزال هذه المرأة مصونة عفيفة محتفظة بشرفها محتفظة بكرامتها في بلاد المسلمين. وانظروا إلى المرأة الشرقية والغربية
الكافرة، كيف انتهك عرضها في سن مبكر، فلا تكاد تبلغ المرأة سن الزواج إلا وقد ذهب شرفها، وأصبحت المرأة العفيفة في تلك البلدان في حكم نادر، بينما في بلدان المسلمين بحمد الله تزف هذه الفتاة في شرف وفي عز وفي منعة من بيت والدها إلى بيت زوجها في الصيانة، لم تمتد إليها الأيدي ولن تنظر إليها الأعين، لم يمسها ولن يمسها إلا زوجها. فأي شرف جاء به هذا الدين لهذه المرأة فأكرمها وأعزها وحفظ عرضها وجعل لها نصيبا في الميراث إن كانت بنتا أو زوجة أو أخت أو قريبة من عمه أو خالة. جاء هذا الدين بحفظ هذه المرأة وبالعناية بها، ثم أوجب حقوقا متعلقة بهذه المرأة. المرأة هي أم، أمر الله الأبناء أن يبروا هذه الأم، وحقها مقدم على حق الأب ب3 مراحل. جاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أي نظام بشري جاء بحق الأم بهذه القوة؟ هذه المرأة هي جدة تكون في البيت، يدخل عشرات الرجال يقبلون رأسها ويديها. أي شرف جاء به الإسلام بهذه المرأة، وأي نظام بشري يضاهي هذا الحق الذي أعطاه الإسلام لهذه المرأة. المرأة بعد أن تموت يبرها أبناؤها وزوجها وأقاربها، يدعون لها يتصدقون عنه. أين هذا في الأنظمة الشرقية والغربية؟ تمتهن المرأة في شبابها، وإذا كبر سنها رموها حتى تموت في شقة منتنة، لا يدري الناس بموتها إلا بعد أيام بعد ظهور نتنها. ألا يعقل المسلمون هذه الشواهد في الإسلام وكفالة المرأة وضياع المرأة في تلك الأنظمة التي تدعي الحضارة وتدعي الحقوق؟ في الأنظمة الكافرة الكلب مقدم على المرأة، يعتني الرجل الثري بكلبه وقطته ويذهب بها المستشفى وينفق عليها، زوجته لا ينفق عليها إلا بما تدفع، فيقتسمون النفقة في بداية الشهر وهو ينفق على الكلاب. وفي الإسلام جاء الشرع بالإنفاق على هذه المرأة، سكناها ولباسها وطعامها وشرابها وسائر حقوقها هي واجبة على وليها. إن كانت بنتا فحق هذا على أبيها، وإن كانت زوجة فحقها على زوجها. لم يعطلها الإسلام، ولم يضطر الإسلام المرأة أن تتكسب بفرجها كما يحصل في بلاد الكفر. فهذه المسكينة في تلك البلاد إذا لم تجد من يأويها اضطرت أن تبيع عرضها للقمة عيشها ولدوائها. وهذا الدين العظيم جاء بأداء حق هذه المرأة بعزها وإكرامها، حتى عندما تولد يختار المسلمون أحسن الأسماء لهذه البنت، ويعق عنها والدها ويربيها ويدعو لها إلى أن يزفها إلى بيت زوجها، يكرمها الزوج ثم الأبناء ثم الأحفاد، إلى أن توارى في قبرها وهي عزيزة شريفة.
عز وحفظ لا يمكن أن يتطرق إليها النقص والخلل. نفقتها مكفولة وعرضها مصون وحقوقها مؤداة، مأمور بغض البصر عنها. أنت أيها المسلم مأمور بأن تغض البصر عن المسلم وأن تؤدي لها حقها، وإذا استغاثت بك عندما يعتدي عليها الظالمون تنصرها وتذب عن عرضها. وكان الرجل يقتل دون عرض المسلمة إذا ما اعتدي عليها. فهذا من كمال هذه الشريعة أن أدت هذا الحق كما يقولون نصف المجتمع لهذه المرأة التي أدى الإسلام حقها حقا لا يمكن أن يضمنه نظام بشري في أي بيئة وفي أي مجتمع وفي أي جنس. لم يكفل حق المرأة كما كفله الإسلام. Antara hak yang diperhatikan oleh Islam untuk sebuah kelompok besar masyarakat adalah hak wanita. Sebagian orang di luar sana mengatakan para wanita muslimah terkekang dan terzalimi. Dan ini adalah sebuah kedustaan. Karena Islam sangat memperhatikan hak para wanita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khiyarukum li ahlihi. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperhatikan hak istri. Beliau juga mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Beliau juga mengatakan, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Ada beberapa pendapat para ulama kenapa para wanita disebut sebagai gelas-gelas kaca. Salah satunya adalah karena mereka perasa dan mudah tersinggung. Maka hati-hati memilih kata-kata. Hati-hati bersikap kepada mereka. Jangan buat kaca-kaca ini menjadi pecah. Di antara syariat Islam dalam menjaga para wanita ini adalah dengan mewajibkan mahram saat mereka safar. Nabi Muhammad SAW melarang para wanita untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Ini bukan untuk mengekang, tapi ini adalah bentuk penjagaan untuk mereka. Justru merupakan bentuk penjagaan untuk mereka karena para wanita banyak dilirik, diganggu, digoda, dan lain sebagainya. Yang kedua, para wanita dilarang untuk keluar dalam keadaan memakai wewangian. Yang ketiga, mereka dilarang untuk membuka aurat mereka. Saat mereka keluar, mereka harus menutup aurat itu. Kemudian yang keempat, bahwasanya Islam memberikan hak yang besar untuk para wanita, yakni para ibu. Di mana Nabi Muhammad SAW ditanya tentang siapa yang paling berhak mendapatkan bakti dari seorang anak. Maka beliau mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru kemudian beliau berpindah kepada ayahmu. Jadi Islam mendahulukan hak ibu di atas hak ayah. Bahkan para wanita ini juga tetap dihormati bahkan saat mereka sudah meninggal. Para ibu ini ketika sudah meninggal, putra-putranya diperintahkan, dianjurkan untuk mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, mengumrahkan mereka, dan lain sebagainya. Maka mereka diperhatikan dari sejak kecil, diberikan nama terbaik, dihormati saat mereka sudah besar, dinafkahi. Ketika mereka menikah, nafkah berpindah kepada suaminya. Saat meninggal mereka dihormati, setelah meninggal mereka masih mendapatkan bakti dari anak-anak mereka. Maka di mana ada sistem baik agama, pemerintahan, negara yang memperhatikan Islam dengan sedemikian, yang memperhatikan para wanita dengan sedemikian rupa. Adapun di sebagian negara, maka
tidak jarang kita melihat ada wanita-wanita yang dalam usia muda sudah terenggut keperawanan mereka. Jika mereka tua, mereka dicampakkan, tidak dinafkahi. Bahkan kadang-kadang anjing lebih dihormati daripada para wanita ini, di mana orang-orang dengan mudah dan royal memberikan makanan kepada anjingnya. Tapi untuk istrinya sendiri, mereka sangat pelit untuk melakukannya. Maka dalam Islam, nafkah dicukupi. Ketika seseorang belum menikah, nafkahnya wajib atas bapaknya. Dan ketika mereka sudah menikah, nafkah berpindah kepada suaminya. Maka seharusnya dalam Islam tidak dikenal ada wanita yang menjual dirinya karena ingin mencari uang. Berbeda dengan sebagian negara yang sangat dengan mudah kita mendapati fenomena seperti itu. Karena tidak dinafkahi, karena kekurangan harta, akhirnya mereka menjual diri mereka. Di antara hak yang diberikan oleh Islam kepada para wanita adalah bahwasanya para pria harus menutup dan menjaga pandangan mereka. Tidak boleh melihat aurat mereka. Mereka diperintahkan untuk ghaddzul basar. Dan hak yang 7 ini semuanya diberikan Islam kepada separuh masyarakat. Iya, para wanita, kalau kita prosentasikan barangkali mereka adalah separuh dari masyarakat kita, dan Islam sudah memberikan kepada mereka hak-hak yang sangat indah, yang sangat besar, yang tidak ada sistem manapun di atas muka bumi ini yang memiliki sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. من الحقوق التي جاء بها هذا الدين حق الحيوان. والآن بعض من يدعي الحضارة المعاصرة يزعمون أنهم أدوا حق الحيوان وأن هذا الحق أهدر في الإسلام، وقد كذبوا. فإن الإسلام جاء حتى بحق الحيوان. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة لكم أجر. هذا يشمل كل الحيوانات والطيور وغير ذلك التي أمرنا بإطعامها وسقيها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقته، نزعت موقها ونزلت في البئر وسقته، فشكر الله لها ذلك فدخلت الجنة. وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذه النصوص فيها بيان أداء حق الحيوان وأن لا نؤذيه. قد جاء في كلام الفقهاء استنباطا من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرداف على الدابة إذا كانت لا تتحمل. وشكى جمل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يحمله ما لا يطيق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى عندما تذبح الذبيحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحد الشفرة والسكين أمام الذبيحة. يعني هذا ماذا يسمى الآن؟ مراعاة العامل النفسي كما يقولون للذبيحة قبل ذبحه. يعني لا تأتي وتسل السكين أو تحدها أمام الذبيحة. وأمرنا قبل ذبحها أن نسقيها. قال عمر رضي الله عنه: وهذا الذي كان في الجاهلية كان شديدا وكان يضرب به المثل في الشدة، لما دخل في الإسلام ورأى رجلا يقود شاة بقرنها قال: قدها إلى الموت أودا رفيقا. هذا الدين جاء بالإحسان حتى للذبيحة. ستذبحها بعد 5 دقائق
أنت مأمور بالإحسان إليها وأن لا تؤذيها بأن تحد الشفرة أمامها، وبأن تسقيها قبل ذبحها، وبأن تقتلها أو تذبحها أو تذكيها أحسن ذبحة بقطع الأوداج المسرعة إلى موتها من غير عذاب. فهذا من إحسان الإسلام إلى هذه البهائم، والنصوص في هذا كثيرة، ولكن نذكر بهذا الحق العظيم الذي جاء به الإسلام وهو من كمال هذا الدين. Selanjutnya, hak binatang. Sebagian peradaban mengklaim bahwasanya mereka telah memberikan hak yang tinggi dan besar kepada binatang-binatang. Tapi mari kita bandingkan klaim mereka itu dengan apa yang telah diberikan oleh Islam berupa hak-hak binatang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fi kulli kabidin rotibah ajr." Pada setiap hati yang basah ada pahalanya. Maksudnya pada setiap makhluk hidup, pada setiap liver yang basah, pada setiap hati yang basah ada pahala. Jadi kalau kita berbuat baik tidak hanya kepada manusia, tapi kepada binatang sekalipun, karena binatang adalah makhluk hidup, maka ada pahala di sana. Nabi Muhammad SAW bercerita tentang seorang wanita dari Bani Israel yang menemukan anjing yang jatuh ke sumur. Maka dia turun ke sumur itu, kemudian memberikan minum anjing ini. Di akhir hadis, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada wanita ini dan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang wanita yang masuk neraka karena kucingnya. Kenapa? Karena dia menahan kucing ini, mengurungnya, dan tidak memberikannya makan. Islam melarang kita untuk menyakiti binatang. Menurut penjelasan para fuqaha yang disarikan dari dalil-dalil dalam agama kita, disebutkan bahwasanya kita dilarang untuk menunggangi binatang jika sekiranya binatang itu tidak kuat untuk kita tunggangi. Seekor unta mengeluh kepada Rasulullah SAW karena tuannya membebaninya dengan beban yang terlalu berat. Maka Nabi Muhammad SAW melarang para pemilik unta untuk melakukan hal demikian. Dan Islam juga memerintahkan kita untuk menyembelih binatang dengan cara terbaik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan jika kalian menyembelih, hendaklah kalian menyembelih dengan cara terbaik. Kita diperintahkan untuk memberikan minum kepada binatang yang akan kita sembelih. Dilarang untuk mengasah pisau di depan binatang itu. Dilarang untuk menarik binatang tersebut dengan tanduknya secara keras. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada sahabat yang melakukan itu, beliau mengatakan, hendaknya meskipun kalian akan membawanya kepada kematian, kalian membawanya dengan lemah lembut dan pelan-pelan. Juga menyembelih dengan cara terbaik, memotong urat-uratnya tanpa memberikan rasa sakit kepada binatang tersebut. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang hal ini, namun yang kami sebutkan cukup untuk merepresentasikan perhatian Islam dan penghormatan Islam pada binatang-binatang dan memberikan hak kepada para binatang ini. ما تقدم هو بيان شمول هذا الدين إلى الحقوق على تنوع أصحابها، ومن كمال هذا الدين أنه جاء بأحسن تشريع فيما يتعلق بالأصول الثلاثة، وهي العبادات والمعاملات والأخلاق. فالناس في سيرهم في هذه الحياة ما بين عبادات يؤدونها
وما بين معاملات فيما بينهم وما بين أخلاق يتخلقون بها. فجاء هذا الدين بأعظم تشريع في العبادات، جاء هذا الدين بالتشريع للعبادة وأن تكون خالصة لله، وجعل هذه العبادة متعلقة بأصول ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. القلب له عبادة، اللسان له عبادة، الجوارح لها عبادة. وهذا دليل على أن هذا المخلوق لما خلقه الله وجعل فيه هذه الأجزاء البدنية، جاء هذا الدين بتوظيف كل جزء من الإنسان بأن يكون عابدا لله، فدل على كمال التشريع في هذا الجانب. بل لو تأملنا هذه الصلاة نجد أنه يشترك في أدائها القلب، وذلك بأن تستحضر النية وكذلك الخشوع وما يناجي به الله عز وجل مما يقوم بالقلب ويجري على اللسان. جاءت هذه الصلاة تشترك فيها كل الجوارح: اليدان والركبتان والوجه بما فيه الجبهة والأنف والقدمان تسجد لله. مفاصل الظهر عند الركوع تشارك في العبادة، عند السجود تشارك في العبادة، تعبد الله قائما وجالسا وساجدا. اللسان يشارك في هذه العبادة، القلب يشارك في هذه العبادة، البصر يشارك في هذه العبادة بأن يكون بصرك لا يتجاوز موطن سجودك. أصابع الإنسان العشرة كلها يستقبل بها القبلة كما دلت على ذلك السنة. المجافاة بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن دليل على مشاركة هذه الأعضاء في العبادة. دين عظيم استغرق كل الجوارح. السمع أيضا، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تسمع للقراءة. دل على توظيف هذا الدين لكل هذه الأجزاء. نعم. Apa yang disampaikan di depan berhubungan dengan penunaian hak. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan Islam dan keluasan cakupannya adalah bahwasanya Islam menggabungkan antara syariat, ibadah, muamalah dan akhlak. Ini semuanya dikenal sebagai al-usul ats-tsalatsah, pokok yang tiga. Dan yang pertama adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak ibadah untuk umat Islam. Ada yang berhubungan dengan hati, ada yang berhubungan dengan lisan, dan ada yang berhubungan dengan anggota tubuh yang lain. Dalam sholat misalnya, saat kita sholat, kita beribadah hati berupa memasang niat sebelum kita sholat. Ini adalah ibadah dan amalan yang terkait dengan hati kita. Juga mulut kita beribadah dengan membaca zikir, membaca surat, membaca doa dalam sholat yang kita lakukan. Adapun anggota tubuh yang lain, kita bisa lihat saat kita berdiri, tangan kita ikut, mata kita ikut, dan seterusnya. Saat kita ruku', maka kaki ikut beramal, tangan ikut beramal, punggung ikut bergerak, mata kita juga ikut. Ditambah mulut kita qomat kamit membaca zikir dalam keadaan seperti itu. Saat kita sujud juga sama. Mata, kaki, tangan, telapak kaki, dan punggung kita semuanya ikut bergerak. Demikian juga saat kita mujafah, yakni saat kita merenggangkan badan kita saat sujud. Menjauhkan tangan dari pinggang. Menjauhkan
kaki dari paha misalnya. Ini yang disebut sebagai mujafah. Ini juga mencerminkan bahwasanya dalam ibadah sholat kita ada banyak sekali anggota tubuh yang ikut beribadah bersama kita. أيضا من كمال هذا التشريع العناية بالمعاملات فيما بين المسلمين، وأن تكون على أحسن ما يمكن. ومن ذلك أن الله عز وجل أمر بالعدل ونهى عن الظلم، وأمر المسلمين بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن الإثم والعدوان. تتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. أمر بالعدل وحرم الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نهانا عن كل ما فيه إساءة أو أكل لأموال الناس بالباطل. لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حقوق ومعاملات جاء بها هذا الدين، ثم يأتي بقاعدة عظيمة هي أصل هذه الحقوق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن لي في الزنا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لنسائهم. هذا هو مبدأ التشريع في ديننا. ما لا ترتضيه لبنات المسلمين، ما لا ترتضيه لابنتك وقريبتك، لا ترتضيه لبنات المسلمين. أي دين جاء بهذا الحق؟ هذا الحق كفل حقوق المسلمين في قاعدة اشتمل عليها حديث عظيم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر مقصود، لا ضرر غير مقصود، ولا ضرار مقصود. جاء بدفع الظلم، جاء بحفظ عرض المسلم ومنع من غيبته ومنع من أخذ حقه. من اقتطع شبرا من حق أخيه طوقه ب7 أراضين يوم القيامة. إذن تلاحظون أن هذا الدين كما جاء بالكمال في العبادات وأن تكون خالصة لله، جاء بالإحسان إلى الخلق والنهي عن ظلمهم والإحسان إليهم، وكفالة الحقوق فيما بين المسلمين بالوفاء بالعقود وبتحقيق الشروط، وبأن يكون التعامل بين المسلمين بالالتزام بأداء الحقوق. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، إلى غير ذلك من أنواع المعاملات التي تدل على كمال هذا التشريع. Pokok yang kedua adalah perhatian Islam dalam bab muamalat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil, melarang kita untuk berbuat zalim, memerintahkan kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bekerja sama dalam dosa dan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi.
Islam melarang kita untuk makan harta orang secara batil. Islam melarang kita untuk saling hasad, saling membenci, saling berpaling, saling najash, yakni mengangkat harga dalam lelang. Ada orang yang ikut lelang tapi dia tidak niat membeli. Dia ikut mengangkat harga agar yang lain ikut mengangkat harga. Ini yang disebut sebagai najash dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya seorang Muslim adalah saudara untuk Muslim yang lain. Maka dia tidak boleh merendahkannya, mengejekkannya, mengejeknya, mendoliminya, dan seterusnya. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya sesama Muslim. Beliau mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika seorang pemuda meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina, dia tidak kuat, tapi dia tahu zina dilarang. Maka dia mencoba meminta izin dari Nabi yang diutus untuk syariat ini. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendengar dia mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Beliau mengatakan, apakah engkau ridha? Apakah engkau rela hal ini terjadi pada ibumu, pada saudarimu? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kalau begitu, orang-orang di luar sana juga tidak rela kalau engkau menzinai ibu mereka atau anak mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda juga, La darara wa la dirar. Jangan memberikan bahaya kepada orang lain. Jangan membahayakan orang lain, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Beliau juga mengatakan, Man iqtata'a shibran minal ard tuwiqahu min sab'i aradhin. Barang siapa yang merampas sejengkal tanah saudaranya, maka dia akan dikalungi dengan sejengkal tanah itu dan ditambah lagi dengan 7 lapisan bumi yang lain. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, A'tul ajira qabla an yajiffa araquh. Berikanlah upah orang yang bekerja untuk kita sebelum keringatnya mengering. Maka ini semuanya menunjukkan perhatian Islam kepada hak orang lain dalam masalah muamalat, dan ini juga menunjukkan kesempurnaan Islam dan luasnya cakupannya dalam bab muamalat, dan sistem mana yang punya sistem selengkap ini selain Islam. من كمال هذه الشريعة أنها ما اقتصرت على العبادة وحسن المعاملة، بل جاءت بأحسن الأخلاق وبالدعوة إليها وبالإرشاد إليها، وجاءت بتحريم سيء الأخلاق. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الحديث الآخر من حديث عائشة إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أمرنا بإفشاء السلام، بالبشاشة في وجوه إخواننا، بتشميت العاطس، بعيادة المريض، باتباع الجنائز، بالإحسان للمسلمين، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بإرشاد الضال، بإعانة المحتاج، أن تعين المسلم على حمل متاعه، أن ترشد الضال، أن تحسن للمسلم، وقولوا للناس حسنا. جاء هذا الدين بكل خلق عظيم، وجاء بالنهي عن سيء الأخلاق. نهينا عن الفحش والبغي والكذب والنميمة والسباب والشتائم وفحش القول. دين كامل متكامل في كل الجوانب.
وهذا ما سمح به الوقت مخصص للمحاضرة، ولو أردنا أن نستطرد في محاسن هذا الدين وكمال تشريعه لما كفى الوقت، ولو بقينا ساعات طوال لما استطعنا أن نختصر الحديث في كمال هذا التشريع، لأنه تشريع من رب العالمين. ويكفي أن هذا التشريع اشتمل عليه هذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل أنه يهدي للتي هي أقوى، وأنه جاء بكل خير وفلاح وصلاح. فهذا مما يرسخ قوة الإيمان بالإسلام لدى المسلمين، وأنه دين الله الحق، وأن الذي شرعه الله، وأنه لا يمكن لنظام بشري أن يأتي بما جاء به الإسلام. هذه الأنظمة البشرية كما تلاحظون في كل فترة من الفترات كل دولة تجدد الأنظمة القديمة قبل 10 سنوات يضحك الناس منها اليوم. وهذا الدين منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم مضى عليه أكثر من 1400 سنة، وهو صالح لكل زمان ومكان، لا يتعارض مع الحضارة، لا يتعارض مع التقنية، لا يتعارض مع الطائرة والصاروخ كما يقولون، صالح لكل زمان ومكان. استنبط العلماء أحكام أداء الصلاة في الطائرة، استنبط العلماء أحكام أداء العبادات في مناطق نائية يطول فيها الليل أو النهار. دين كامل مكتمل من كل وجه، لأنه تشريع من رب العالمين، ولا يمكن للأنظمة البشرية ولا لعقول الناس أن تأتي بمثل هذا الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى كما هدانا لهذا الدين أن يثبتنا وإياكم عليه، وأن يثبت سائر إخواننا المسلمين، وأن يرشدهم إلى دينهم، وأن يبصرهم به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selain ibadah dan muamalat, Islam juga memperhatikan pada aspek dan pokok yang ketiga, yaitu akhlak. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka kita diperintahkan untuk menebarkan salam, memberikan wajah yang berseri saat berjumpa dengan orang lain. Tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Kemudian menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, berbuat baik kepada orang lain. Wa qulu linnasi ihsana, katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Amar ma'ruf, nahi munkar. Irsyadul dhal, menunjuki jalan orang yang tersesat. I'anatul muhtaj, membantu orang yang butuh. Kemudian juga membantu orang lain membawa barangnya. Ini semuanya termasuk akhlakul karimah, yang dengannya insyaallah kita bisa meraih surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh seseorang itu bisa mendapatkan surga dengan akhlak mulianya. Sebaliknya, Islam melarang kita untuk berbuat keji, zalim, dusta, caci maki, menghina, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pembahasan yang cukup, yang sesuai dengan waktu yang diberikan untuk tabligh akbar ini. Dan kalau kita duduk di sini berjam-jam untuk membahas tentang keutamaan Islam, tentang luasnya cakupan Islam, kesempurnaan syariatnya, maka waktu tersebut juga tidak akan cukup. Karena ini adalah syariat dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam, yang datang dengan semua kebaikan dan bisa mewujudkan semua maslahat. Kenapa kita perlu untuk mempelajari hal seperti ini? Karena mempelajari keindahan Islam, mempelajari luasnya cakupan Islam, kesempurnaan Islam,
bisa menambah keimanan kita. Iman kita bisa tambah kuat kalau kita sadar bahwasanya tidak ada agama atau sistem di atas muka bumi ini yang bisa sesempurna Islam. Lihatlah kepada negara-negara yang tiap 10 tahun mengubah aturannya. Adapun Islam, maka aturan-aturan ini sudah terbukti selama 1400 tahun tidak pernah berubah. Ini relevan, saleh likulli zamanin wa makan, relevan untuk semua zaman dan waktu, dan tidak bertentangan dengan penemuan rudal atau pesawat sekalipun. Ketika ada orang-orang yang harus sholat di atas pesawat, para ulama bisa membahas hukum tentang sholat di atas pesawat. Ketika ada orang-orang yang sholat di tempat-tempat yang jauh, yang kadang-kadang dalam sehari tidak terbit matahari atau tidak tenggelam matahari, maka para ulama bisa menyesuaikan hukum dengan tempat seperti itu. Maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang kamil, sempurna, mukammal, telah disempurnakan, mutakamil, saling melengkapi dan luas cakupannya. Maka dengan mempelajari pembahasan ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan thabat, istiqamah kepada kita, juga basirah dan hidayah dalam agama kita. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.